तो आप देखिपे मो पुनी क्लाइंट को हेयर हेयर देखिए केते सारा टैंगल जोटा कि फिंगर पशिकी बाहर को आसू ही ना। तो हेयर आम आज करवा यू कटिंग चलते वीडियो स्टार्ट करवा। तो देखिपे मो पुनी क्लाइंट को हेयर केते सारा झटा तो झट चलता से पूरा कांदी पकाउं कि चुट्टी काटिया जमा भी इच्छा ना। एमतीका पिला तो बहुत सारा मो पाक आस जो मैंने चुट्टी तो रखा भल पाती कि कुंडिया जमा भी भल पाती भर ये होती जड़े। तो चलतु आम एवं कटिंग स्टार्ट करवा। हे एवरीवन मो चिन्नु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। तो आपण मैंने जदि मो चैनल नुआ ताल मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। तो देखिपे मो क्लाइंट को हेयर को जहाँ भी सब टैंगल अच्छी मुझे टैंगल फ्री करने भी फास्ट। देखिपे भल भाव टैंगल फ्री पूरा हेयर कर सेक्शन बाय सेक्शन करके भल भाव पानी स्प्रे कर कटिंग करने। तो बहुत सारा मुंड हलो मत असुविधा होता। तो तथापि मुझे हल्का हल्का कर हेड को धरिकी मुंड को कटिंग स्टार्ट कर। तो कटिंग फास्ट फ्रंट रू कटिंग स्टार्ट कर। तो कटिंग एत सारा हेयर कट देखिए सी पूरा कांदी देखिपे मुँह को कांदिले सियाड़े मुझे कटिंग कली कांदी आरम्भ करदे जमी फ्रंट रू कटिंग आरम्भ कर। मामा तक बुझे कि कटिंग कले ही जमी कट हम से हिसाब से तो कटिंग कराया ही पड़ो हेयर। तो तथा से कांदी पकई तो आम रेगुलर क्लाइंट आस कटिंग कराया कि आज तक हेयर जो अधिक लंग भी जाइए लंग लंग हो तो जमा कटिंग कर इच्छा ना। तथा कटिंग बाबा कही हेयर बहुत सारा कटिंग करदे। तो आम कटिंग स्टार्ट करूँ। तो देखिपे फ्रंट में कटिंग अलरेडी मुझे कट कर सी तो सेमती कांदुंट कि कटिंग मोर जारी रखी। तो से दुष्ट खाली हलर हलर मुंड करते। तो देखिपे से आफ्रन भी खोलीगला। एपट सैड्रे कटिंग जो करी आसिक आफ्रन साइज करनी। तो मुझे एपट सैड्रे कटिंग कलापर सेपटे आफ्रन साइज करेंगे कटिंग स्टार्ट करी सेपटे। तो देखिपे मुझे स्टेप बाय स्टेप कटिंग केमी कर। तो छोट पिला हैंडल करवा टी कष्ट होता है। तो देखिए छोट पिला जहाँ तो मुंड टी हल्ला कथा ही हल्लेबे टी कंट्रोल करके कटिंग करने को आमको पड़ो। जमी आम फिंगर धरिक कट करवा तो देहरे भी कैंची लगभग भी कौन प्रकार कटिंग ये हेनी आमको असुविधा हेनी भी असुविधा किसी हेनी। तो आमको एमती ही धरिक कटिंग करार अच्छे। तो देखिए पूरा आफ्रनटा खोल जाए आफ्रनटा साइज करने मुझे कही मुंड तलू कर मुंड तलू न कर तुम अधिका चुट्टी काटिदेवी। तो डरिक तलू मुंड कर बसले तो मुझे कटिंग बढ़िया भाव में साइज मोर कटिंग कली। तथापि तो सी तथापि टिके मुंड खरी दौड़े। तो आम रिचेक निश्चय कर। तो देखिपे मुझे जमी कटिंग सारी दूसरी सागे सागे सी पूरा मुंड को उठी खरी दूसरी चुटी की जमी मुहर चुटी न पड़ो। तो टिके सी चाहे हईराण तो करेंगे छुआ। तो आमको से हिसाब से कटिंग करार अच्छे। तो आप पूरा वीडियो बने रुहतु देखो कटिंगटा केमती कर।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଟିଂ ଏବେ ଫିନିଶ ହେଇଯାଇଛି। କଟିଂ ପୁରା ଫିନିशिଂ ଲୁକ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କଟିଂ ଆମର ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଟିଂ ଆମର ସରିନି। ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିନେବା ପୁରା ହେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସବୁ ହେୟାର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାନ୍ତି ତାতে ରହିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆମେ ରିଚେକ୍ରେ କଟିଂ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୁରା ଅପଲୋଡ଼ କରି ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସର୍ଟ କରି ନେଇଛି, ଯେମିତିକି ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼ି କରିନେଇଛି, ଯେମିତି ମୋତେ ଟାଇମ୍ର ଟିକେ ବଚତ ହେବ। ତ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି କରିନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ରୋଲିଂ ବ୍ରସ୍ ନେଇଛି ଆଉ ପୁରା ହେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଲ୍ କରିକିନି ପୁରା ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବେବି କଟିଂ କି ୟୁ କଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ଦ୍ୱାରା ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ହେୟାର ଥାଏ ସେଇଟା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତ ଆମକୁ ରିଚେକ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରି ରିଚେକ୍ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଚେକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଯଦି ଅଧିକା କଲି ଅଛି ତ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଚାହୁଁନି ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିବାକୁ ତ ଆପଣ ସେଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ ହେଉ ବୋଲି ତାହେଲେ କରିବେନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ କି ପଛରେ କୋମ୍ କରିକି ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେୟାର ଆସିବ ତ ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିଥାଉ। ତ ଆପଣ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ହେଇନଥାଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେୟାର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଛି ବାହାରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟ୍ କରିନେବି ହାଲକା ହାଲକା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ହେୟାର ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ନେଇଛି। ତ ଏମିତି ନ ଧରିଲେ ଆମେ ଜମା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାର କରିପାରିବାନି ହେୟାର। ଯାହା ବି ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଚୁଟି ଅଛି ସେ ତ ବାରମ୍ବାର କରି ହଲେଇବେ। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାଉନ୍ କରିଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ କଟ୍ କରିବି ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିନେଇଛି। ହେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଡାଉନ୍ କରି ମୁଁ କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ କଟିଂକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି କଟ୍ କରୁଛି। ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲାଇନିଂ କରିବା, ଯେମିତି ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। ତ ରୁଟ୍ର ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା କଟ୍ କରିନେବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ରୁ କଟିଂ କରିନେବି। ତ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେୟାର କଟ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୟୁ କଟ୍ କରିବେ ତ ଆଉ କଟ୍ କଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ବେଶୀ କଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଅଧିକା କଟ୍ ହେଇଗଲେ ମସରୁମ୍ କଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ, ୟୁ କଟ୍ ଟାଇପ୍ର ତ ଦେଖା ହିଁ ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ନାହିଁ ଏତିକି ଲେନ୍ଥରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କଟିଂଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଟ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି ହେୟାର ଥିଲା ସବୁ କଟ୍ କରୁଛି। देखिपे आपने आमर कटिंग एवं फिनिश हो जाए तो पूरा फाइनाल लुक तो देखिए क्लाइंट बहुत खुशी अच्छा कटिंग पर ब्लो ड्राई हो जो चुटा पूरा सिल्की सिल्की लगे तो बहुत सारा खुशी हो तो आपको कटिंग केमी लगे मतलब कमेंट कर निश्चय करेंगे भल लगे तो लाइक करेंगे चैनल नुआ सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलें।